240 lang po. Bigyan mo na lang akong 30, kuya. 30 po. Thank you po. Salamat po. Ingat. Miss! Miss! Ate! Ate, magkano binigay mo? Flashback. Bigyan mo na lang akong 30, kuya. 30. End of flashback. Kulang po isa. Ay, wait lang. 240. Magkano yung binigyan mo? 30. 30? Ako. Mali pala ako. Sorry mo. Kala ko 300 yan. Dati. Tama. Thank you po. Tama na. Apo. Sakto na po. Salamat po. Kala ko nakatip na ako. Tip pala 10 piso. Ah.